정부 도시의 방문에 종로 가치니 त्रिपुरा राज्यनि क्षेत्रे बे उइनो स्टेटनि आलोचना थांसिया त्रिपुरा राज्योआ जों तामुलु सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनो जों समर्थन थायो बन्द माखायनाय जोंनि राज्योनि इन्टारेस्टनि क्षेत्रे कारण जोंनि राज्योनि इतिहासखौ जों नायखांनायखौ जों नुगौ राज्योनि जारा इंडिजिनियास पिपुल टाउन गारमोन रोडेशनिफ्राय पपुलेशन जे आउट नंबर मानि जों हिस्ट्री नो इतिहास नो जों हिसाब खालामनाय तो जोंनि प्रमाण जों बे आसल उद्देश्य केंद्र सरकारनि जे उद्देश्य खेतामो ग्राम उद्देश्य उइनो ग्रामी सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल नो पास खाये लाइक जे सामानि को सुइ साता जे धर्म खायनाय निमि हिंदू बुद्धिस्ट को निमि क्रिश्चियन मुस्लिम नि बात खायो कारण बांग्लादेश अफगानिस्तान दं पाकिस्तान दं भारत हादरनिफ्राय सुजुग नायो दं भारतवर्षनि बिसिङाव बहुत जारा रेजिस्टार दं यामाबो अनअथराइज्ड पर्सन देशनो बेराय दंब्रा सरकारि भाबे स्वीकृत दंया सरकारि भाबे प्राण आइडेंटिटी प्रूफ दंया प्राणी सुजुग सुविधा नि साथे दुए तिनी भारतवर्षनि केंद्र सरकार बीजेपी सरकार ब्राह्मण যদি সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল পাইতে আবো প্রকরণ প্রাণী পক্ষে দুয়ে সমর্থন থাকে প্রাণ রাজনীতি ফাইনালি প্রাণে একটা লক্ষ্য একই ভাবে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য খোলা হয় জন্মখা প্রেস তিনি মিডিয়া কোনো জন্মবো চিনি রাজ্যনি পাক এট প্রেজেন্ট এক্সিস্টিং Chief Minister Biplab Kumar Deb Citizenship Amendment Bill 2 bungkam pausa bill makine amend makine karon sini সংবিধান জন্য উপ amend Citizenship Act passed in 1955. Chief Minister need proof identity se tini porjonto gun rimania. Eta আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই এই যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট মানে পরিবর্তন করার জন্য এই এক হয়েছে 1955 তে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য কার সুবিধা থাকতে হবে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেস মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা হয় ইভেন পলিটিক্যাল পার্টিস Tripura People's Front, IPFT, INPT, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ পর্যন্ত প্রমাণ চাইছে তারা আইডেন্টিটিটা কি কোন জায়গাতে জন্ম হয়েছে কোন জায়গাতে কলেজ পড়াশোনা হয়েছে এত সময়ে কোন জায়গাতে আছে অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য প্যারাশুটে আইলো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে এত সময়ে কোথায় ছিল
পাকিস্তানি নি, বার্মাই নি, বাংলাদেশি নি, কোন জায়গায় এটা প্রমাণ নেই। নিজে প্রমাণ করতে পারে না, কারণ অফিসিয়াল এটা আমার কথা না, এটা পেপার পত্রিকায় যে বাইরে হয়েছে ওই সম্পর্কে আমি আলোচনা